Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya kapipita mayong adlaw kaninyo nga tanan mga pinangga. Nako nga mga igsuon sa Mindanao. Mga Mindanao nun ug mga Bisaya. Cebuano, Ilonggo, Karaya, Waray, etc. etc. Hiligay nun. Hello. Mga hiligay nun. God bless you all. Diyos ang magapanalangin kaninyo nga tanan. Straight to the point kay mga igsoon. Gamay ratong oras pero straight to the point. Kaning dire sa Amerika na ako'y taas kayang article, so hopefully makahimo ko griyo, pero ako sang about kung itoy ba ni Putin si Trump. itoy ba ni Putin si Trump. Ang conclusion, walay direct nga ebidensya nga nagapamatuod nga itoy ni Putin si Trump. Pero that doesn't mean nga dili sa itoy ni Putin kay dito sa essay grabe gyud to. Sa pabang na pud sa multiple nga mga AI assistants, although dili sila masaligan, no? Hasta ang AI gamiton gyud sa mga dautan, sa mga white supremacist. Pero kamaong gamit nako daghan sila, mga unom nga mga AI assistants. So mugawas gud ang kwan, ikuan gud sa Ginoong kamatuoran, ipadayag gud sa Ginoong kamatuoran. So dili ta mahadlok. Walay prueba pero dili pasabot nga dili siya itoy no ni Putin si Trump. Kay basin maayo ra gud sila kwan, maayo sila magtago sa ilang sekreto ug mag-cover up. So mao nga walay ebidensya, maayo kayong pagkatrabaho. Pero ang behavior man gud, ang pattern ba, dili lang behavior nga isa. Pattern since first since una niyang termino kano sa to 2016 to 2020, then napildi siya ni Biden, so pahulay sa sila. And then 2024 nagdaog na pod siya. So nagsugod ang iyang ikaduhang nga termino 2025 hangtod karon. So from 2016 to 2020 and then from 2025 to today, ang pattern sa iyang behavior ko anggad pro-Russia gyud, pro-Putin gyud. Bisag walay ebidensya nga itoy siya, ko anggad. Klaro. Pero maulagi basin mas worse pa siya sa itoy, basin dili siya itoy gyud. Kay possible kay, pero kung dili siya itoy og ang iyang behavior pro-Russia gyud og pro-China, worse pa siya sa itoy kay wala man siya gikontrol. So gibuhat niya to tanan nga mga dautan nga nakadaot sa Amerika og nakapalig-on sa China og sa Russia kang Xi Jinping og kang Putin. So worse pa siya sa itoy, di ba? Meaning kuan gud siya, dautan gud siya. Gibuhat niya to dili mahitungod kay itoy siya, gibuhat niya to mahitungod kay dautan gud siya. So dautan siya, kriminal siya nga treasonous siya nga commander-in-chief.
Kay siguro hadlok manggod sila nga kwan kanang gadaghan na ang mga decolor. Ang Texas mga igsuon is 60% decolor. Texas is 60% decolor. 40% na lang sa Texas ang mga puti. Pero mao nang ginabuhat nila, bahin-bahinon, pagbahin-bahinon. Style sa mga Kastila, basa ato. Gibahin-bahin na nila. Aron, dili ta mag-unite against them. So, ang mga puti, dare, nga mga, kuan man sila, European man sila, di ba? European Americans man sila, ang mga puti. Kuan gyapon sila. Many times na nga generation, multiple generation nga immigrant ang uban sa ilaha, pero mao lagi dili sila original dare. Di ba? So pareho lang sila sa Filipino Americans. So ang mga puti dapat tawgon nato nga European Americans. And then ang Native Americans mao sila ang tinuod gyud full blood gyud nga Amerikano. And then ang mga Meksikano nga ang ilang kagikan California o uban pa nga mga teritoryo kaniadto sa Mexico nga nahimo ng United States karon. Kana sila mga original owner na. And then ang mga itom original owner na gihapon sila sa Utah, sa Amerika. So kaning European Americans dili man tanan mao nang we distinguish between puti nga small letter P o puti nga capital letter P. So ang puti nga small letter P okay na, di ba? It's a color of the skin, it's a race, an ethnicity. Pero kanang capital letter nga P nga puti, kana conquistador, di ba? White supremacist, mga fascist, authoritarian, o siguro sa ilang unahuna kung nila Trump o mga kaubanan niya, specifically MAGA, no? Mga MAGA, si Trump o ang mga MAGA. Ang unahuna sila nga makuha na tama, minority na ta, so si Putin kay puti man. So mas okay pa nga kang Putin ta. Kay ang Europe, man, very liberal man ang Europe. So, dili tanan pero kadaghanan ba sa Europe like Germany, Netherlands. So murag enemy na sa ilaha nga ng mga kwan. Mao nang dili sila ganahan sa NATO. NATO, National Atlantic Treaty Organization. So pabor kang Putin. Og murag ang ilang alyansa secretly kang Putin gyud. Pero mao na sa panahon ni Trump, first term o second term, there is a weakening of the United States, especially this second term. A weakening of the United States nga pabor kaayo. Pabor gyud kaayo sa China o sa Russia. So mga igsuon, kailangan gyud nga ma-impeach siya. Mao gyud kay mapiligro man gihapon ta. Plus sila na diri, di ba? Mission man nato ang Amerika. So diri ang oppressed people, mao nang preach the gospel to the poor. Pwede mo nimo na i-translate nga preach the gospel to the oppressed poor. That's one application of it, di ba? Dili lang mao application niya, pero klase-klase man ang pobre, di ba? Iwali ang maayong balita sa mga kabus. Especially murag dugang siya sa Bible pero makes sense kung butangan nimo, especially those who are oppressed poor. Kabus sila mahitungod kay gidaog-daog sila. Kabus sila mahitungod kay gina-oppress sila. So we fight the beasts. Kani foreshadow, dili pa final nga beast si Trump. And the reason being in the last days kanang yung pag-abot gyud sa kanang 666 gyud, the beast gyud o antichrist, final antichrist.
or the abomination that causes desolation, etc. People will be saying, peace, peace. Diba? May gasultig peace, peace karon. War. Maunang ginakuan karon. War. Crisis. When they say peace, peace in the future, peace means prosperity, prosperity. Diba? Peace means prosperity also. Basically, people will be saying, shalom, shalom. Salam, salam. Diba? Peace, peace. Kalinaw, kalinaw. Which doesn't, it means the absence of war, also the absence of poverty. So it's gonna be like a golden age of humanity, pero mauna, that's the time of great apostasy, that's the time of global authoritarianism. And so dili pa mao. Kaning sila Trump, foreshadow sila Xi Jinping, sila Putin, mga foreshadow sila Kim Jong-un, katong bag-o nga ayatollah, mga kuana, mga foreshadow of things, shadow of things to come. Napay worse. So, pero mao na ang reality diri sa Amerika nga kailangan na ma-realize. Ang ilang commander-in-chief kriminal. Ang ilang commander-in-chief treasonous, nag-commit og treason. Ginadaot niya bakakon, di ba? Bakakon og manlilimbong, limbongero, manlilimbong. And naipatay. Dili ko sure kung tinuod ka ng shooting dito sa Washington DC, correspondence dinner. Pati itong assassination attempt sa iyahang, nakuan daw iyang dalunggan, dili ko sure ang tod karon. Daghan may kuang good, questionable, diri ba sa left side man tingali. Basta, dili ko sure. Kay shady kayo na mga gitawag na shady. So, na ako'y gipangga kaniadto nga daghan ng shady. Ang mga shady, delikado na kay, mao na shadow, di ba? Darkness. Kangit-ngit. So, ang ilang commander-in-chief, Halas. Halas. Judas. Commander-in-chief nga Judas. Ako nang usbo ng kwan, ani. Usbo na ko ang kwan. Usbo na ko ang title, ani. Himuna akong Commander-in-chief nga Judas. Commander-in-chief nga Judas. So I pray nga ang Pilipinas, the President is the Commander-in-chief, mga igsoon. Looking forward, ginampon ako ang next nga election, 2028. Sabay man ang US ug ang Philippines. So, I'm praying dili magka-presidente ang ang Pilipinas nga Judas. Nga ibaligya niya ang Pilipinas sa China, kay ang China man ang naikuan sa ato, naay vested interest. So ako yung criticism is not just Trump nga pro-Putin kaayo, and then basahan na niya the sidetracks, sidetrack ang tanan. Pil na ang mga investigasyon sa Epstein file, ang focus sa Epstein file, focus na sa Iran war. At the same time, resources in the billions, like $1 billion a day, mga igsuon. Para sa iyang gubat dito sa Iran. So na-deplete naga-decrease ang kwarta sa Amerika, apektado ang ekonomiya, grabe gid. Pabor kayo na kang Xi Jinping o kang Vladimir Putin. I wanna be careful nga dili gyud kaaway ang Chinese o ang Ruso. Kay nami mga tao nga ordinary people nga giulipon ang mga beast, mao nang problema. Si Putin o ang iyang gobyerno, si Xi Jinping o ang iyang gobyerno. So ang gobyerno ni Putin o gobyerno ni Xi Jinping, mao nang problema, mao nang beast. So mao nang kalaban. Dili ang China per se, dili ang Russia per se. Kay kadaghanan, I'm sure, sa Russia o sa China gusto nilang kagawasan, pero
Kinahanglan sila pag-ampo mga igsuon. Kinahanglan sila encouragement. Pray for the regeneration conversion of the millions of Chinese and Russian people, mga igsoon. Hallelujah. Also in the Muslim world. Glory to God. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So, I pray, balik ko sa Pilipinas nga, ang next president sa Pilipinas, dili itoy-itoy ni Xi Jinping o itoy-itoy ni Putin. And sorry Mike, so ano, I can be wrong, pero ako na sulti sa inyo kay wa man ako ma-arrange or dili man ako trabaho nga i-arrange. Basta kung unsa gyud ang kwan sa Ginoo mao na. Kung sayop ko, kung dili nigikan sa Ginoo, pasaylo ako mga igsoon, ako ra ning isulti sa inyo, ako ning gituohan nga gikan ni sa Ginoo, pero I'm not 100%, I cannot be 100% sure. Pero the best that I know, gikan gud ni sa Ginoo. So bala na mo, test the spirits. Apil lang akong human spirit nako. Okay? You test it. If I am really indwelt by the Holy Spirit and if I am being anointed and used by the Holy Spirit right now sa live na to. So, we're gonna pray. Pero mauna, no Commander-in-Chief nga Judas for the Philippines. No Commander-in-Chief nga itoy-itoy ni Xi Jinping. Okay, balik ko sa kwan. No? Gina-criticize na ako si Trump, pero I also have something against the Democrats, especially at the time of Obama, former president, whom I respect, especially his wife, si Michelle, Barack Hussein Obama, professing Christian gihapon, sila ni Michelle. Pero mauna, at his time, maunang gi-wonder na ako, why did the US did not stop the constructions conducted by Xi Jinping's government in the contested islands of the West Philippine Seas. The West Philippine Sea, WPS. South China Sea ang tawag nila, tato. We insist is West Philippine Sea. Kato ang portion nga ato, di ba? May South China Sea nila, na ay portion nga West Philippine Sea. So we questionable gihapon to, di ba? Anong giulo sa US? Kaya nga no, kuan man gud kwarta gid siguro, no? Siguro, I'm not sure. Unsang consideration, wala pa na ako na ma-research. But something nga ukayon gid. Okay, that was not right. That was, it made China stronger. And then karon murag naay activities sa mga maong contested islands. And there's also talks about the Philippine president, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nga nag-mention siya og possibility of joint drilling with China sa West Philippine Sea. Yan po na mga igsoon kay dili masaligan ang gobyerno ni si Xi Jinping ug ang iyang gobyerno. Okay, dili masaligan. For now, ako'y comment about Mr. Marcos, President Marcos, pero kamo na'y bahala kay wala man ko diha. So, then grabe man ang akong dire. Puno gyud. So it's amazing nga na ako'y time to do this with you kay palangga kay mo sa Ginoo mga igsoon. So that, and then naapay isa nga nakuha na ako to tell you exactly this statement. EJK sa English pagit. The EJKs were the extrajudicial killings were works of the devil. Kain. That's Cain. Trabaho ni Cain. Trabaho sa mga Cain. Okay.
kato nga mga EJK. So there has to be justice about that, mga igsoon. And we must ensure nga dili na siya mahitabo otro. Again, I'm just gonna be honest with you. And if I'm wrong, sorry again. But kung magdaog ang isa nga Duterte mahimong presidente, next president sa Pilipinas, the citizens must ensure nga walay EJK bisag isa. Bisag isa gyud. And everybody speak out that is not allowed in the Philippines anymore. Why kain nga presidente, why halas nga commander-in-chief, walay mamumuno nga commander-in-chief sa Pilipinas. Nope, piliin na ang Pilipinas. And regarding katong mga hunahuna nga mga edukado gyud, mga Christian pa gyud, pero mao nang ilang kwano nga kuaman sila. Unrepentant man ang mga drug addict o mga drug pusher, so panghudlo na sila. Pero remember the word of God. We do not wrestle against flesh and blood, but against powers and principalities. Ikaduha, the weapons of our warfare are not carnal. Dili pusil. Of course na ay gobyerno nga doon ay pusil, right? Kinahanglan nato ang military, kinahanglan nato ang mga pulis. Pero kinahanglan kuan sila. They are marked and characterized by justice. Love, truth, and justice. So the weapons of our warfare para sa Kristohano ang mga sundalo, they need firearms for the common good, not to destroy, not to kill, steal, and destroy, but to protect and serve, di ba? Defend the country, defend the Philippines against enemies, foreign and domestic. So, kinahanglan sila mga physical nga hinagiban. Pero ang mga Kristohanon, in fighting drug addiction, drug pushing, drug trafficking, and all kinds of trafficking, and all kinds of criminality, and all kinds of mga sindikato, mga kwan, kinahanglan og law enforcement. Amen? Pero dili, gyud. EJK. Dapat na ay justice, di ba? The process of justice. So, dugay kayong process of justice. Make it good, make it faster. Di ba? Dili shortcut nga, panghotdo na lang ni sila, pangpatyo na lang ni sila. That's not the Spirit of God. That's not the Spirit of Jesus. That's not the Holy Spirit. That's the Spirit of Satan. That's the Spirit sa demonyo nga nagposes kang Cain. Mga demonyos nga nagposes kang Cain, the same nga mga demonyos nga nagposes sa mga nag-EJK. So pray for them. You know someone nga kuanggon nag-commit og EJK, pray. Pray for the salvation of that person. In the name of Jesus. Amen? Pray. So be spiritual. We walk by faith, not by sight. Right? We walk by faith, not by sight. Sa tong sa Zechariah gani. Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? Kita nga mga Kristohanon. So we do not support mga EJK. And definitely, dili ka bubuton sa Ginoo nga ang sunod nga presidente sa Pilipinas, kriminal, halas, hudas, mamumuno, itoy-itoy sa China, itoy-itoy sa Russia. Dili. Dili gyapon maayong itoy-itoy sa Amerika, di ba? Dili ta itoy-itoy sa bisag kinsa. Dapat iyahata sa Ginoo. Amen. Ang Pilipinas iyaha sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. God, in the name of Jesus. Before I pray, kadong mga ginatudlo nako about
The Order of Salvation, inyo nang i-research mga igsoon, kay wa ko'y time nga i-translate siya sa Cebuano. I wish na ako'y translation sa Tagalog nga kinala na ako i-edit. Final edits, mataas man gud ang process sa editing. Pero wala na ako matiman mga igsoon, kay peligro man kayong sitwasyon sa Amerika gyud. So siyempre, unsa gyud ang priority sa Ginoo nga nabati na ako sa akong kasing-kasing mo na isara ko mga igsoon. So mao nang importante di ay makuang gyud mag-multiply ta. So kay ang gimuon ninyo, importante kayo itong Order of Salvation mga igsoon. The Order of Salvation, katong goodies og about the Trinity nga gi-post nako nga reel. And then naapay isa sa ba to? Katong Assurance of Salvation, di ba nang katong salvation is quite good by grace alone. So inyo nang kuanon to. Inyo na tong isa-isahon, di ba? The Order of Salvation, and i-research. Ang atuhan ninyo nga ng Gospel Coalition. Someday, hopefully, akong website will have all the information that you need. Nga basic lang, ng mga basic foundational, essential. Mauna ibutang na ako dito. Pero for now, since wala pa man, kay good ni kanang grabe ang spiritual warfare diri sa kuan og physical gihapon diri sa Amerika. So, mga wala pa na ako mahimo. Pero for now, gospelcoalition.com, thegospelcoalition.com o gospelcoalition.com. Ikuha na lang ninyo, Gospel Coalition, and then, justification, i-search ninyo, and then, mugawas na daya ng mga kuan, mga article about justification sa Gospel Coalition, kana masaligan na ninyo. Masaligan na to. Kinahanglan sila ma-evaluate, and that will happen someday, but for now, okay siya. Okay sila. Okay? And if you can get a hold of sa biblicaltraining.org, na yung mga materials dito. Systematic theology, katong kang Bruce Ware, B-R-U-C-E, ang last name Ware, W-A-R-E. Okay gihapon to. Okay to, the biblicaltraining.org. Okay? Yun ang kung ano na, kanang the Order of Salvation. Effectual calling, regeneration, conversion, justification, adoption, sanctification, preservation, perseverance, o glorification. And master especially kanang about justification. And unsa ang difference sa justification o sanctification o glorification. Importante kayo na. That is your foundation, mga igsoon. And then the doctrine of the Trinity dito gihapon. Guwapo tong kang Bruce Ware. Kompleto man to. And professor gid to sa kuan. Sa Southern Baptist Theological Seminary. So guwapo siya. Guwapo siya nga materials, mga igsoon. Okay? Father, thank you. Oh God, we praise you. We glorify your name. And you are sovereign. And right now, we just praise you. We worship you. We lift you up. Anoint us right now in the name of Jesus as we pray together. Anoint us, fill us with the Holy Spirit. And right now, we speak to every power and principality dire sa Amerika, didto sa Pilipinas, sa tibuok Asia, o sa tibuok kalibutan, especially ang palangga namo, o palangga nimo most of all, nga Mindanao. Jesus is Lord, Jesus is King, Jesus is Emperor, Jesus is Savior, Jesus is Healer, Jesus is Deliverer, Jesus is Curse Breaker, Jesus is the Victor, Jesus is the miracle worker, Jesus is the light. Hallelujah. Og nagsugod na
Inaugurated na ang kingdom sa Dios sa Ginoo karon, although dili pa consummation. It's inaugurated pero dili pa perfecto, dili pa consummated, pero it's full of grace and power. Og Jesus has all the authority in heaven and on earth. So in the name of Jesus, O God, we speak to every power and principality that is America, sa Mindanao, sa Visayas, Luzon, Tibok, Pilipinas, Tibok, Asia, Tibok, Kalibutan, Tibok, Middle East, Tibok, Africa, Tibok, Latin America. In the name of Jesus, we command all those powers and principalities to come out of people, come out of families, come out of communities, come out of cities and municipalities, come out of nations and continents in the name of Jesus. In the name of Jesus, we rebuke all powers and principalities. In the name of Jesus, we cast them out right now. In the name of Jesus, we break the strongholds. In the name of Jesus, we demolish strongholds. Hallelujah. The weapons of our warfare are not fleshly, are not carnal, but mighty through God for the pulling down of strongholds. Hallelujah. To bind all the strong men. Hallelujah. Mga powers and principalities. In the name of Jesus. And let your word go forth. Hallelujah. Let the gospel of the kingdom of God in Jesus Christ through the grace and power and ministry of the Holy Spirit come with power. The inaugurated kingdom of God in Christ through the Holy Spirit, may it come in power in sa Mindanao, in the name of Jesus, right now. Visayas, Luzon, all over the Philippines, all over Asia, all over America, all over China, all over Russia, all over India, all over Asia, all over the Middle East, all over Africa, all over Europe, all over Latin America, Antarctica, Lord, every corner of the earth, Australia, New Zealand, Oceania, in the name of Jesus. And let there be apostles, prophets, evangelists, and pastors and teachers whom you will send. Hallelujah. To serve you. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you. We glorify your name, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, we praise you, we praise you, we worship you, we give you thanks, we give you glory in the name of Jesus. Oh, we worship you, we lift you up. Let your name be glorified in all the earth. And that sister, sibling, sister, brother, sister, sibling, brother, nagkinahanglan og healing, I pray for healing right now. Fill that person with the Holy Spirit from the top of their head to the soles of their feet. In the name of Jesus, fill them with the Holy Spirit and power and heal them, Lord, of all their illnesses and diseases in the name of Jesus. Right now, set them free. Set them free from all demonic oppression, from all demonic strongholds, demonic bondage, demonic control, demonic slavery. Release them right now in the name of Jesus. Set them free right now. Liberate them right now. And heal their hearts, heal their souls, heal their minds, heal their bodies. Rise up and be healed in the name of Jesus right now. Hallelujah, hallelujah. And anoint them with the Holy Spirit and power. Mapuno sila sa kagutom sa imong pulong ug espiritu. Oh, hallelujah. They will walk with you with grace and power, in grace and power. Hallelujah. Miracle working power, wonder working power in the name of the Lamb.
Oh, cover them with the blood of Jesus. Cover every member of the family with the blood of Jesus. Protect them, protect them, protect them. And use them. Oh, hallelujah. To cast out powers and principalities. To bind and drive out powers and principalities and demons and evil spirits. Hallelujah. To heal the sick and to lead people to Jesus, to make disciples of all nations. Hallelujah. To make disciples, Lord God. To make disciples, who make disciples, who make disciples. Glory to God in the highest. Hallelujah. Peace on earth. Hallelujah. And prepare us kay a great harvest of souls is coming, but with that will also be great tribulation, great suffering, great persecution, even martyrdom for many. God, we just submit everything to you. Your will be done in Mindanao, in the Visayas, in the Luzon, all over the Philippines, all over Asia, all over America, all over the world, all over China, all over Russia, all over India, all over Africa, Middle East, Latin America, Europe, North America, Oceania, Antarctica. Hallelujah. All the continents, oh God. Glory to God. Glory to all the 7 continents in the name of Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, release your anointing upon that person right now. Release your anointing upon the church right now. Release your anointing about that small group, upon that small group right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat kay Ginoo. Glory to God. Hallelujah. Okay, love you all. Kaya istoryahan na ito mga Tagalog din, mga English. Okay? Love you all. Bye.